जय जगन्नाथ देखंतु आज जो बिजनेसटा जड़े मोर सब्सक्राइबर फोन करते सी तांकर वर्षक तले बिजनेस आरंभ करते जो बिजनेस आइडिया कही आरंभ करते बर्तमान से कहवा कथा वर्षक भितर से तांको घर खर्च पिला पाठ पढ़ा सहित मिनिमम लाभ तांकर सब खर्च जाइए 50 ରୁ 60 हजार हो से बेपार कौन आम जाना। द्वितीयटी मु आपण जो भिडियोटी से कहले से भिडियोटी देखला परे से थ्रू 5टी बिजनेस कही कलिकतार कौटी जगार कौन माल आणिकिनी एठी ओडिशार बिजनेस करेंगे होलसेलिंग करेंगे से भिडियोटा मुझे करी कौटू कपड़ा आनिक बिजनेस करेंगे कौटू ड्रेस आनिक बिजनेस करेंगे कौटी कॉस्मेटिक आइटम ना आनिक बिजनेस करेंगे कौटी मसला आनिक बिजनेस करेंगे कौटी फूल आनिक बिजनेस करेंगे 5टा आइडिया देती ता भितर से गोटे बिजनेस आरंभ कले बहुत सक्सेस होती तादर से आगे ओमनी भ्यान रे नहीं बिजनेस करते बर्तमान गोटे नुआ गाड़ी किणी तेणु बिजनेस करने को हेले परिश्रम करिया पड़िबो धैर्य धरिबा को पड़िबो एवं विश्वास रखिबा दरकार। तेणु से पिलाटी यही विश्वास परिश्रम और धैर्य जो निहाती सक्सेस हेले तेणु जो परिश्रम धैर्य एगुरा निहाती रहिबा दरकार। से भली आ गोटे पिला को मध्य मु कहितली गोटे बिजनेस आरंभ करथिला केमिति मेला रे नहीं कि चश्मा टोपी मोबाइल कवर एगुरा नहीं कि केमती बिजनेस करथिले एवं बर्तमान दी भाई मिसिक बिजनेस करछंती सेटा भी आमे जानिबा। तेणु आपण कहउछन मो पारे पैसा नहीं कौन क्या चेष्टा कले सबू हम पैसा सेमती कि पैसा दरकार मो मना करनी बिजनेस कि पादे पादे आगेले ऑटोमेटिक पैसा आसीज। तेणु ये जो भिडियोटी आप निहाती देखंतु पूरा भिडियोटी शुणु से केमती कला आ गोटे सबुठ मुझे गोटे रिक्वेस्ट करुच्ची आपड़ ये 5टी बिजनेस करेंगे जो कलिकतार आणिक होलसेल रे केमती से भिडियोटा मोर यूट्यूब चैनल को जाकि निहाती देखंतु ता भीतर गोटे आप चेष्टा करंतु करने। तेणु ये जो पिलाटी बिजनेस आरंभ कला केमिति कला ता संगे कथबार्ता है जो फोन कथबार्ता आप शुणु ए मोर यूट्यूब चैनल जो भिडियोटा मु कहिछि 5टा बिजनेस सेटा मध्ये देखंतु। कोन एटा केबेठु आरंभ करले ए जी कोन मोर एटा ए जनवरी वाला आरो जनवरी आरंभ कला आस्ते आस्ते डेवलप भलो होछि। बढ़िया हला आस्ते भी कहि छोटो गोटे गाइड रखि ऑल्टो 8 रेट रखितली एटा रे सामान धरि कि जिबार। अच्छा एबे एबे इको गाड़ी आनली। अच्छा इको गाड़ी आनिकरी तार फाइनान्स मेंटेन करछि घरे हमर स्वामी स्त्री दीटा मोर छुआ 6 वर्षर तार पढ़ा पढ़ी सब जाउची मु टिके आगु गोटे अलग लाइन जाइकरी टिके बाकी ही जाइतली बाकी वर्ष धीरे धीरे मासु 20,000 लागे सरे क्लोज करी जाउची आराम से मासु गोटे 40-50 हे जाय 40-50 हेलानी ये करी कि आपण मेनली आपण मेला रे सब लगौछंती। आगे हां सब एनी टाइम मेला 12 मास मेला ता भीतर मेला गैप रहउथ मासु के दिन टोटल केबे बंद ना एबे कंटिन्यू चालू हे गाड़ी आज आरंभ होइला गोटे जगह रे तेरा पूरा आज आरंभ होइला आज 10 तारीख। अच्छा पुनी 11 पुनी आ गोटे जगह जिवे 11 ରୁ 14 गैप। अच्छा गैप 14 ରୁ पात्रपड़ा हां एबे पात्रपड़ा 20 दिन आगाली। अच्छा ये जो मेला रे आपण लगौछंती केते पैसा से माने नउछंती कि जगह धरि कि व्यापार करे देखो भुवनेश्वर लोग बोले कहले मिनिमम फुटटा मोर 6 फुट दुकान। हां फुटटा भुवनेश्वर कथा कहूची को जगह रे 3000 को जगह रे 4000। हां व्यापार धरि हमर गंजाम रे कथा कहूची लोकल जाय रे हार्डली 500 टू 800 भीतर। अच्छा माने पूरा जेते दिन टोटल जो 5 दिन हो कि 10 दिन हो कि अच्छा जैसे चलिबो सेते चलिबो। अच्छा खाइबा पीबा सेते निजे रांधी ना होटल ले खाउ निजे रांधी खाउती। हां ओहो आ एकुटिया तो पारु नथिबे संगे आ जणु नउथिबे नाइ म एकुटिया पार दउ कि दुकान खोलाळो संध्या 4टा होती। हां संध्या 4टा 10-11। अच्छा अच्छा जो ए जो कलिकतार मटेरियल मगौछंती प्रथमे थरे दिथर जाइथिबे ना आगे आगे नुआ नुआ रे मासु दिथर लागे जिबार। अच्छा हमर जिन सब चिन्हा वाला सामान ठीक ठाक से माने पठेले गलेनी पूरे 3 मास 4 मास रे मेदी खाली बुलिया पई जाउची अन्य दुकान माने रेट टाकल जानिया पई जाउ। बुझिली ता गोटे पुलिसटा भलो ये पठेला से भलो पठेलानी डाला खराब आसिला काली जाइथिलि जो नेल पुलिस को कथा ही रासिले गोटे हेयर बैंड टा गोटे कथा ही रासिले गोटे दुकान से। अच्छा
ଆଚ୍ଛା ଆମ କଟକରେ ଯୋଉ ପିଠାପୁର ସବୁ ହୋଲସେଲର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି କରିହବନି? ରେଟ୍ ପ୍ରବଳ ଆମର ଏବେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାନେ କଲିକତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଉଟା ଖାଲି 50 ପଇସା ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣୁଛି ସେଥିରେ ସାମାନ ମିଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ କମ ସାମାନ ଆଣୁଛି ଅଧିକାଂଶ ସିଆଡୁ ଆଣୁଛି। ମେନଲି କଣ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ଝିଅ ପିଲା ଆଇଟମ। ଝିଅ ପିଲା ଆଇଟମ। ଲେଡିଜ ଆଇଟମ ପ୍ରବଳ। ଲେଡିଜ ଆଇଟମ ଟା ଝିଅ ପିଲା ତ ମେଳାରେ ଭଲ ନେବେ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଏ ଆଇଡିଆ ଟା କଣ ମୋରି ଭିଡିଓରୁ ଦେଖିଥିଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିବାର ଚୁଡ଼ି ବେପାର କରିବାର। ଆଚ୍ଛା ଚୁଡ଼ି ବେପାର କରିବାର ପାଖେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ଚୁଡ଼ିଟା ଧରିକିରି ଗଲି। ଧରିକି ଯଉ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚୁଡ଼ିଟା ନେବାର କାରଣ ହଉଛି ଏ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଗଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ଦେଖିଲି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବେପାର କୋଉଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏନି ଟାଇମ୍ ମୋ ଆଗରେ ଦୋକାନଟା ପକେଇଥିଲା ଏନି ଟାଇମ୍ ତା ପାଖରେ ଗହଳି କେବେ ଛାଡିକିରି ଗଲେ। ତା ସାମାନ ଯାହା ଦେଖିଲି କୋଲକାତା କେବେ କେମିତି ଯିବାର ମୁଁ କିଣି ଆଣିବାକୁ ହଉ ନା ତ ଅନ୍ୟ ଟି ସାର୍ଟ ବେପାର କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଇମରେ ଟି ସାର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି କେଥର ବୁଝିଲି। ତାପରେ ଏ ସାମାନ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲି ତାପରେ ତ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଦେଖିବାର ହେଇଯିବନି ଯାହାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ବଡ ବଜାର ଯିବ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଛାଡିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ। କୋଉଠି କଣ ପାଇବ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ ଟା କରିଥିଲି କୋଉ ବଜାରରେ କଣ ମିଳିବ? ହଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କୋଲକାତାରେ ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କୋଲକାତା ଯିବାର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଲକାତା ଯିବାର। ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନଥିଲି ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବର୍ଷେ 6 ମାସରେ ଥରେ ଯିବାର ଏତେ ଚାଲାକ ନଥିଲି କୋଲକାତା କେମିତି କଣ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନଥିଲି। ନାଇଁ ସେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ କାମ କରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତା ଭାଇଟା ଏଇ ଚଷମା ଟୋପି ବିକୁଥିଲା ସବୁ ମେଳାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକୁଥିଲା। ବିକିଲା ପରେ ତାର ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଲା। ମୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ଟା ସିଏ ମୋଠୁ ଛାଡିକି ଯାଇକି ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ଯୋଉଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଚାରିଆଡେ ମେଳାରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ବସିବେ ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆଡ କରିସାରିଲେ ମୋବାଇଲ କଭର ଏମିତି ସବୁ ଆଡ କରିସାରିଲେଣି ବହୁତ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଡ କରୁନି ଆମର ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଟକାଜା ଭଲ ଶିଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚୂନ ଲଗେଇଦେବେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରଉନି କାହାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ତ ଯାହା ମଣିଷ ଗଛ ଲଗେଇବେ ସେ ଆଗେ ତମକୁ ଇଏ କରିବେ ଆଉ। ହେଲା ଆପଣ କହିଲେନି କାହା ଗୋଟେ ରଖିଦେବି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରଖିଦେବି ତାର 2ଟା ଝିଅ ଥିଲା ଆସିଥିଲି ମୋ ଆଗରେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲା ତା ପାଖରେ ରଖିଲି। ସିଏ ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ 2 ମାସ ପରେ ମୋର ଇନକମ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି 6,000 ପରେ ସବୁ ଜାଣିଦେଲା ଯେମିତି ମତେ 20,000 ନା କେତେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛି ଗାଡି ଫାଡି ସବୁ ଦେଖିଦେଲା କେତେ ବେପାର କେମିତି କଣ ହଉଛି ଜାଣିଦେଲା ମତେ 20,000 ଦେଲା କହିଲେ ଏତେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ସେ ବାହାରି ପଡିଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ବିରିୟା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏଇ ଆଇଟମ ଆଣିଲା ତ ସେ ଗାଁ ପାଖରୁ କିଣିକି ଆଣିଲା କେତେ ଦିନ କଲା କେତେ ଦିନ କରି ତା ସହିତ କଣ ଲେଖା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏବେ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ରେସନ ସାମାନ। ନାଇଁ ୟା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ହବନି। ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ସାମାନ ଓଦା କରିଦେଲି କେତେ ମୋର ଲୋକସାନ ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି ମୂଳ ରେଟରେ ବିକିଲି ପଇସା ବାହାର କରି ଆଉ ସାମାନ କଲି। ଚୁଡ଼ି ହେଲେ ମତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜକୋଟ ଯାଇଛି ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଫିରୋଜାବାଦ ଯାଇଛି ମାର୍କେଟ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ବୁଲିଛି। ନାଇଁ ସେଇଟା ମେନ୍ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଟା ଆପଣ ଶସ୍ତା କାଲକାଟାରେ ପାଇଲେ କି ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଲେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ନିଜେ ନ ଯାଇଥିଲେ? 5 ଦିନ ମତେ ଛୁଟି ମିଳିଲା 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କୋହଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ମତେ ରଜ ପରେ ମିଳିଲା ଥରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ମୁଁ ସାମାନ ଏତେ ରହିଲେ ମଗଉଛି ବମ୍ବେରୁ ହେଲେ ମଗଉଛି ବମ୍ବେରୁ ଚେନ୍ ଆଇଟମ ଯାଏ ବମ୍ବେରୁ ଆସୁଛି ରାଜକୋଟରୁ ଆସୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ଚାଲୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା।